ассалому алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзани саломатиҳо хубай духтарако. имрӯз пастелни билёи фасон омадагиай новинка хостум шумода нишон тиҳам. Нархошон ҳам дона доранд, ҳам обтоби доранд. Обтобишон арзонай бо ина марамат касе барои савдо мегира. Анами нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метиҳам. Донаям ҳастай. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза рияди офисо мешава. Мана 995 контейнер ва 996 дута контейнери барбабар астай. Ҳамаш нархошон беҳтаринанд. Иҷада пастелни билёи кӯдакона, размерои калон, 1 тага, 2 тага ҳама намудуш ҳаст. Ҳозир дар рафти навор бо мебинед. Дар иҷа духтарако пастелни билё нархи дона аз ҳама арзоншон як одама аз 110 сомон сар мешава. Ира бинен чихо пастелни билёи фасон омадагай. Баъд ин қисми болора бинен ҳамаш 250 сомон. Ё качествашон гарантия дора. Шахсан ма истифода бурдагим зури бадай духтаро качествашон. Ина марҳамат ами ду рияди боло 250 сомон. Иёшам? Иношам 250 сомон. Ино вишивка дорам? Ина моделаш бо эсплюсо вишивкадор. Мана бинен чӣ хера светкои хушро омадагай. Чӣ тавре гуфтум ҳам дона доранд, ҳам обтоби. Ҳозир нархи донара гуфтастем. Баъд медонен касе ки доставка мехоҳад, доставка дар дохили шаҳр бепулай ройгонаи марҳамат метавонен дархост кунен. Ира бинен чӣ моделакои фасон, материалошон да гап нест, беҳад качестваш зурай материалоша. Шута истифода мебарен. Иноям 250 на? Инамон 160. Ва иноша бинен духтарако глой 3D 160 сомон додама беҳад нағз нархи хуб. Ина расветкоша бинен чӣ хера светка бисёр дора. Ҳамаи ҳамино 160 сомон нест. Ё сафед чанд фасона евро стил меган духтарако. Ай тигро чанд сомон? 160. И тигршам хушрия бур нишон тен. Ина тигршам бинен духтаро чӣ фасонакай 160 сомон. Ина принчам ҳастай. Мана беҳад рангошам хушру, нархшам хушру духтаро марҳамат агар дар кор бошад нависен дараба как доставкатон мекунанд. Страничкашон отметид мекунем. Баъди ёра бинен чӣ хушру шапарако ҳозир ҳама аз амино гирифтестай. Бинен качествашон зурай и бо 4 наулчка гашай. Нархшон 250 сомон. Беҳад расветкои фасон дора. Мана сафедчам ҳастай барои арӯсако. Ина расветкош хушруа бо ана расветко ҳастай. Хулас ҳамаи ранго аст. Бо зардам дорада. Мана каседа дар корай духтаро анами хел пастелни билёи новинка омадагай шапаракои фасон. Нархшон 250 сомон донада. Касе ки оптум мегира бо арзонтар мешава духтаро. Шумо да ба тавсия метиҳам барои савдо мегирен, барои мисол хитон мегирен, ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Нархошон дар ҳақиқат ҳам арзонай, ҳам дастрас. Ана ин модело чанд сомон? 250. Ино 250. Ёям 4 болиштагай, ёям 4 болиштай. Ана дастархон доранд духтаро. Касе ки дастархон мегуфт, скатертои фасон дастархонои хушрӯи бад доранд. Ҳамаи размерош ҳастай. Нархошон ай чанд сом сар меша? Аз 220 метраш. Ва духтаро нигоҳ кунен. Аз 220 сомон 3 метра инам хели дастархоно сар мешава бо сифатои зуршай. Марҳамат иҷада чанд та моделай, чанд фасон дора. Бо шумо да дар кор боша нависен, доставкатон мекунан ё ки сурат мепартоен интихоб кунен. Ира бинен бо ин фасонош дигар хел 3 метраш аз 220 сомон сар меша. Качестваш гарантия дорада. Беҳад качестваи нағзай. Диден узорош ҳар хелая. Ина ин моделиш бо дигар намудшай. Ина ҳамаи ҳамино новинка духтарако метавонен дархост кунен. Ана пастелни билёи детскишона бинен оригиналош. Ина касе дар кор буд духтарако 150 сомонай. Ҳам хушрува нигоҳ куненда 150 сомон. Дар ҳақиқат ҳам иҷада интихоб хеле зиёда. Мисол 2 та контейнер бора иҷада ҳар яктиша нишон додан намешава. Лекин шумо метавонен ки нависеншона сурат мепартоен. Ира бинен Принтош 3D. ҳамаи принтош 3D будай. Материалша бинем. Халадок. духтарако дар ҳақиқат ҳам материалш хушрувай халадок. Ина марамат ҳам духтарона ҳам писаронаш ҳастай. Метавонед бо нависеншона хушру карда суратоша мепартоен ба азур тамошо карда интихоб кунен. Ира бинен чӣ бисёрай. 150 сомон духтаро, ҳам духтарона ҳам писарона. Ино чиян? Ино я одама. Я одама чанд сомон? Ранги полуторка калона. Аҳа. И чандай нархаш? 110. Ва ира бинен духтаро 110 сомон фасониша биненам хушручан ки иноша
نمی همشه کانتینر یا آدم این ای طرف ببینید دخترها یک آدم همه همینا 110 سومون در حقیقت هم فسان من انتخاب ببینید چه بسیاره هر یک تایره چطور گفتم نشون دادن نمیشوه لیکن شما یا بیاین پیش ببینید براشون یا که نویسن صورت میپرتوین من ببینید چه فسان چاین همش یک آدمای کلونن 110 سومون من این فسانانه قخشرانیوش من 110 سومونی شش فسونه باور کنین دخترکو باوری دارم شما نیز اومدین میبینین ای پیش معقولتون میشوه ایشه بینین اینه میایه بایشون من مرحمت دخترکو در کار باشه حتما خطون اومده با ای پیش تماشا کنین اینه مدلش بینین با چه فسونه لوی ویتون انه خیلی مدلش هسته لیکن بسیاری بد انتخاب دخترا در یک نوار ایره نشان دادن نمیشوه به حد بارشون زیاده خطون بیاین نقصتر میشوه یا اینکه اینستاگرامشون دروین یا اینکه نویسن صورتشون میپرتوین به حضور بعد انتخاب کنین 110 سومون بهترین نرخ دانه ای با کسی اپت میگیره اینا با ارزون تر میشوند انا بعد این ای مدلش همونا را دو آدمه شای نگاه کنید ایو هم چه صورت خوش رو دارن من عجایبات فسونک دو آدمش 150 سومونه من کلانی خوش رو 150 سومون دیدین دوبنیم با دوبنیم بدین من گلوش ببینین چه خوش رو چایانه همه این نمودش هست دخترکو چطوری گفتیم از حسابی که مثال وقتمون کمی همه ایره ما نشان دادن نمیتوانیم یکیشمون نویسین به حضور صورت میپرتوین تماشا کرده انتخاب کنین دستفکه میکنن 150 سومونه 150 سومون دو آدمه پستلنی بیلیوی فسون انا من نمت رسنیک بسیاری نمت رسنیک میپرسن نگاه کنین نمی همه رسویت کوش هسته این آلوچکه داره بو ایو چند من 180 ایره بینید قخش رو 180 سومون بده دخترو من نمت رسنیک داره و ناولچکه داره 180 سومون کسی که با اپت میگیره با ارزون تر میشه و رسویت کوش بینید خود چه فسون نکن صفتش تام گاب نیسته گرانتی داره صفتشم با بیاین خطون پیش یک بار تماشا کنین انا بدن اینا هازی اومدگی همه از اینا گرفته است اینا چی دارن کرپای تابستانه دارن سبوکا که خوش رو ناولچکه دارن ناولچکه پروستین کرپا هم یا آدمش هسته هم دو آدمش این امینو چند من یا آدمش 180 سوم دو آدمش 150 سوم یا آدمش 180 سومون دو آدمه 150 سومون یک آدمه انا میخه کرپا دارو فسون این ای دو آدمه ایش دو آدم این چند سمشه؟ این 170 سمشه یا اینجا چند نمود مدل اومده این شلکش بده دخترکو از همین کرپادارو مدلای فسون بسیار داره نگاه کنین 300 سومونش انا این مدلش با 300 سومونشه یکتاش در اپتوش ارزون میشه کدام میره که میبینین در روی اکران مثال نرخ ما گفته استم اینا با اپتوش ارزون تر ای تماشا بینا مرامت یگان جدا توفه هم برین بهترین توفه اینا حتما بیاین اینا شلکیوشه ایش چندن اینم 300 این 300 سومونه کچستوشون گارانتی داره هیچی نمیشه من ماتراس پروستین دارن نه وای دارن کرپا دارن دو تا ناولچکه انا چور ناولچکه گاشه 350 سومون انا این مدل چور ناولچکه گاش بده یم رسویتکا داره ده رسویتکاشون بسیار کچستو لوکسی را بینه خودش یم اپاکوفکاش معلومه چه خوش روی دخترو مرحمت خواهشمندو چور ناولچکه گاش 350 سومون این ایوش فسون برسویتکاش خلاص نویسین شونا با صورت میپرتن با زور تماشا کرده انتخاب کنین ایش ببینین با عجایبات انتخابی وسیع هسته در این نقطه سودا بعد وایو هسته کرپا هسته نو کلونو وایو چندن انایخ کرپای کلونی فسون هسته 220 سومون از اینم دو آدمای کلونای از اینم چند تا رسویتکا اینو همو پیلگی میگن خالی یا پیلگیو بسیار جدا 280 300 میفروشن لیکن در این نقطه سودا 220 سومون ده شما اینا را میتونن که خریداری کنین اینا ببینین چه پاستل بیلیوی فسون دارن عجایبات اینه یا چند سمایان 300 سومون 300 سومون اینا ببینین بشفکایه بو عجایب فسون اینا 300 سومونه من ببینین چند تا رسویتکای فسون همش خوش رو یک بار دیگر تکرار میکنیم تماشا بینان عزیز این نوار
و عشق خشرو برای عروسکو رنگاش هستیم. همه رنگاش هسته. نگاه کنین نگیندار عجایب خشرو 350 سومون رسویدکوی خشرو بسیار داره. نگاه کنین صورت از رسویدکوش. یک بار دیگر تکرار میکنیم دخترها اینجا بازار کاروانای طرفی پژارکا دویم دروازه ریادی آفیسو من بیاین با ایپش تماشا کرده بینین. 280 سوم. انا این مدلش باشه با 280 سومون. ایش چی؟ اینا 280. انا این مدلش باشه 230 سومون. این شایش در خشروی شایش در پستل بیلیشون در حقیقت هم زیاده هم به حد انتخابش وسیعه. اینا 280 سومون. اینم خواه دخترکو گیپیور داره فسون نگاه کنین 280 سومون. عروسکو مرحمت بیاین اینجا همه چی هسته. بولیشت هم داره نه؟ همه چی پستل بیلیا با نرخ ارزان. با کسی که مثال کامپلکت میگیره برای عروسکو ایجاده ارزان میکنه. نرخ اپتاوی میتونتونه حتما اومده ای پیش تماشا کنین. انا این مدل باشه پختگی تازه وشفکا داره 270 سومون به حد رسویدکوی فسون داره. نگاه کنین چقدر رسویدکوش شتا استفاده میبرین دخترها. اینا گارانتی دارن هیچی نمیشه و نارنگش دیگه میشه و نه مثال وایش فرمش خلاص بهترینن. میتوانن که اومده ای پیش بختون بینن انتخاب کنن یا که امکانیت اومدن نداشته باشین. این رقمشون هست در اکران نویسین شما. انا بو هست ایجاده ژاتکو مدلای نوینکا اومدگی ژاتکو یا چند 170 سومون فسونش ببینین. ایجاده مثال در نوار اگر خشون اومده است باشه دخترها میتونن نویسین شما صورت میپرتونن نرخو کتی تماشا کنین. 170 سومون نرخ بهترینه. 4 ناولچکا داشت. اینا با 4 ناولچکا داشتین دیدین. انا ایو چی ان؟ این ساتین ژاکارد بودای. ایره ببینین چند سمای؟ 170 دیده نرخش هم بهترین رسپراداژ شدگی بدای 170 سومون. ساتین به حد خشروی متریالش این اگر در کار باشه از این مدلی هم هست. دخترها اینه پستل بیلیو از حسابی که کم موندگن رسپراداژ شدگن 280 سومون کم نبود وشفکا داره نه 280 سومون کم نبود حاضی باشه رسپراداژ ده 220 سومون شدگی مرامت این همه رسویدکوش هسته پختگی کن. اینا ببینین چه رسویدکوی خوش رو داره. میتوانید با نویسین همراه خچون هم صحبت بین. اینا ببینین جدا چند مدل چند مدل چند رسویدکا داره. از هر یک مدلش رسپراداژ چطوری گفتم از صبح که کم موندگی برای اوی این مدل ها حاضر رسپراداژ دافتادگیان. بیاین با خودتون تماشا کرده بینین. انا ایرا بینین تماشا بینو چه فسونک دارم خیلی سومکا بدای. اینجا در کورپا پروستین ناولچکای دو آدمه اکت شدگی 160 سومون. ایرا بینین چه خوش رو فسونی بدای نرسویدکوش هم یا بر نشون بتین عجایبات. اینجا در مدل به حد زیاد دارن همش 160 سومونی. من متریالش هم خوشوچای کورپا پروستین ناولچکا با حضور میتوانین اومده با خودتون بینین دخترکو بعد انتخاب کنین. بهترین نرخ پیشنهاد شده است. توفه بردن دم بینین چه خوش رو چای خودش سومکا داره عجایبات. من ناولچکاش بینین پروستین داره بعد با کورپا داره. خلاص بیاین خودتون ای پیش تماشا کنین دخترکو. کورپاش بینین چه کالونی خوش روی دخترکو دو طرفه ایه این طرفش ادناتون مرحمت در کار باشه حتما اومده تماشا کنید یا که نویسین در وکک دستافکتون میکنن. انا دخترکو نگاه کنید این امینویم کورپایی تابستونه دارم خوش روی ناولچکا داره کورپا پروستین هم داره. اینو همه چی داشته دخترها. این مدلش وشفکا داره 270 سومونه. ایجاده از امی 250 سوم سر میشه و نرخو من ببینین چه فسو. این مدل 250 سومون. این مدل چی فسون چند اینو 270 سومون. من اینو هسته که شدگیش ببینین این 180 سومون کورپا داره پروستین ناولچکا دیدین همین دیلاکور آوزی همه کفته است. این نقطه سودا ده بدای بیاین دخترو. این مدلش 250 سومونه. از همین 250 سومون تا 280 سومون ایجاده هست یا 270 وشفکا داره. من ببینین چه انتخاب بسیاری شبو بینین عجایب بود. ایش چند سمه 270 سومون. این چونین پلیدوی فسون داره نه پلیداتون چندیه
пледомо 180. пледо чанд одамаш? Додама. دو دمه پلید 180 سومون ایره بینید خیلی یه стиля намош фасон а як одамаш чанд ин расистки будян як одама 150 я одама. а як одамаш боша 150 сомон ҳамаш истеҳсоли русияи духтарако качествои люкс марҳамат дар кор бошад нависен ёки биён мустақилона ай пеш худтон тамошо карда интихоб кунен курпа научка чизе ки дар корайтона духтаро дар ин нуқтаи савдо меёбен духтарако курпои тинакаки оригинал дар кор бошадона ина нигоҳ кунен 210 сомон чанд одамаша 210 сом я одамаш, 250 до одамаш. 250 дو одамаш буда 210 як одамаш дар ҳақиқат ҳам хушрӯай Цветашон оригинал бисёр расветка бисёр доранд ина бинед ҳамаша мияя Ага, двухстороннян бад ино. Я тарафш дига принт дора, я тарафш дига. дар ҳақиқат ҳам фасонака диден ду тарафаи аҷоибот ино чиян Ино я одамаш. ҳамина як одамаша ина диден духтаро як одамаш 210 сомон ду одамаш 250 сомон агар дар кор боша аз иноям метонен ки харидорӣ кунен ана ин тараф чизе ки мебинен духтарако курпа прости навлучка дора курпои тобистонаи хушрӯ качествашон беҳтарин качества бомба гарантия дора ҳамаш 250 сомонӣ ина бинен комплекти чихе фасонака ина ягон ҷо бурдандам хушрӯай 250 сомон ана баъд кушодагишам ҳастай диден ина кушодагиша бинен чӣ хеле тамошобино дидена ба фикрам ки ҳамада писанд омад барое ки нархҳошон беҳтарин нархҳояй чӣ барои бо ин нархҳое ки ман гуфтам арзон буданд оптовиш бо арзони арзонай ҳатман омада ай пеш тамошо кунед ё ки нависен шона чӣ тавре ҳозир қайд кардам ҷа бозори корвонай тарафи пажарка дуюм дарвоза ряди офисо 995 996 контейнер ҳатман биёед